pravili smo stari narodni lek protiv kašlja koji se dobro pokazao i zato objavljujemo recept. Potrebno je svega nekoliko sastojaka i lako se priprema. Kašalj predstavlja reakciju organizma zbog iritacije sluzokože, gdje se javlja grčenje i kontrakcija mišića i usled čega ispuštamo karakterističan zvuk. Najčešće se javlja zbog prehlade. Obično proizilazi iz smetnji disajnog sistema, ali može ga podstaći gušenje, pušenje i zagađenost vazduha. Može biti i simptom nekih ozbiljnih bolesti. Dugotrajan kašalj je neprijatan i ako traje više od 7 dana, treba se javiti lekaru. Ništa nas ne sprečava da probamo koliko je efikasan ovaj lek iz narodne medicine, jer su sastojci sasvim prirodni. U šerpicu sipajte 250 ml mleka. U mleko dodajte supenu kašiku žalfije ili 3 osušena lista. Zagrevati mleko do ključanja. Neka ključa 2 minuta. Potom se dodaje mala kašika maslaca. Zatim se poklopi i ostavi da se prohladi. Nakon 15 minuta napitak treba procediti. Na kraju dodati kafenu kašiku meda i 1/3 kafene kašike kurkuma praha. Dobro promešati. Popiti ceo napitak, ali polako, gutljaj po gutljaj, pola sata pre spavanja. Ovaj narodni lek mogu koristiti deca i odrasli. Ovaj napitak oslobađa organizam od sluzi. Imate li vi problema sa kašljem i da li ste probali neki narodni lek? Napišite iz koje nas zemlje gledate. Žalfija je jedna od najcenjenijih lekovitih biljaka. I doktori je danas često preporučuju. Koliko je važna bila u srednjovekovnoj Evropi, najbolje govori izreka: zašto da čovek umre ako mu žalfija raste u bašti? I zaista, žalfija sadrži jedinjenja koja imaju antibakterijska svojstva, što znači da može pomoći i protiv bakterijskih infekcija. Također ima protivupalna svojstva koja mogu pomoći u smanjenju upala u telu. Čaj od žalfije može nam koristiti u ublažavanju simptoma prehlade kao što su bol u grlu i kašalj. Žalfija kuvana u mleku leči pre svega suv kašalj i pomaže u čišćenju sluzi i pluća.
toplo mleko sa žalfijom se pije i za bolji san. Ako popijete ovaj napitak 30 minuta pre spavanja, lakše ćete utonuti u san. Med je namirnica koja uobičajeno pomaže kod prehlade i kašlja. Neki stručnjaci smatraju da je kombinacija toplog mleka sa medom idealna protiv kašlja. Efekat je isti kao kod poznatog narodnog leka protiv kašlja, koji uključuje karamelizovani šećer sa mlekom. Kombinacija mleko i med može biti samo zdravija. Tako da će nam med u ovom receptu sa mlekom i žalfijom još više pojačati dejstvo preparata. U ovaj recept ide i malo kurkume. Poznati začin je dostupan širom sveta. Često se koristi u kombinaciji sa mlekom i to piće se zove zlatno mleko. Često se kurkuma koristi i sa medom. Sa ovim namirnicama se kurkuma bolje usvaja i iskorištava. Sa ovim sastojcima će se kurkuma dobro slagati i u ovom receptu. Kurkuma će zajedno sa ovim sastojcima dobro da ojača imunitet i da unapredi antibakterijska i antivirusna svojstva ovog preparata. I još jedan savjet za kraj. Ako imate napade iritirajućeg kašlja posebno tokom noći, moguće je da u sobi nemate dovoljno vlage u vazduhu. To posebno može biti izraženo tokom grejne sezone. Napunite posude vodom, koje će tokom celog dana da oslobađaju vlagu u svim prostorijama u kojima boravite. Ove posude zahtevaju redovno održavanje i menjanje vode, kako se sa unutrašnje strane ne bi razmnožili mikrobi. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.